नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो राज्य सरकार तरफ गोटे बहुत बड़ खुशी खबर तेणु राज्य में जो सबू चिटफंड जमाकारी रही आपण मैंने जदि चिटफंड रे टंका रखी आपण मानक टंका हरई ताले आपण मानक वर्तमान टंका मिलवाई जाऊँगी एने जहाँकि राज्य सरकार तरफ जो मैंने योग्य जमाकारी सेमानकु चिन्हट करा जायछि एवं प्रत्येक जिल्लार लिस्ट मध्य सरकार तरफ पब्लिश करा जायछि जो मानकु 31 जनवरी सुधा आपण माने जहाँकि निजर चिटफंड रे जो टंका जमा करथिले ताहा आपण माने रिफंड पाई परिबे एवं वर्तमान जदि आमे देखिबा प्रथम पर्याय रे राज्य सरकार तरफ जो माने रहिचंती क्षुद्र जमाकारी सेमानकु जहाँकि टंका मिलिबो जदि आपण मानक टंका 8,000 रु 10,000 टंका पर्यंत जहाँकि कौन भी चिटफंड कंपानी आपण मानक रखिथिले एवं वर्तमान ताहा भेरीफाई कला परे राज्य सरकार तरफ प्रत्येक जिलार लिस्ट जारी करा जायछि जो माने एही लिस्ट रे नाम अछि जो मानकर से माने जल्दी जल्दी जहाँकि निजर आवश्यक डॉक्यूमेंट देई आपण मानक टंका फेरस्त पाई परिबे तो यार कौन रही प्रोसेस केमिति आपण माने लिस्ट चेक करिवे एवं केमिति आपण मानक टंका पाई परिबे आसंतु आजिर एई भिडियो रे से विषय संपूर्ण डिटेल्स जानिबा ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करदेवे तो आपण माने समस्ते जानिथिबे आम राज्य रे सरकार परिवर्तन हैला परे गुटे जाकी मुख्य प्रसंग थिला जे चिटफंड टंका फेरस्त तो ये चिटफंड टंका फेरस्त पई जो ऑडियंस हेतिला तो सही हिसाब रे वर्तमान सारा राज्य रे जो माने क्षुद्र जमाकारी रहिचंती सेमानकु जाकी टंका फेरस्त करा जिवो एवं सबुठु खुशीर कथा मात्र आउ 31 जनवरी अर्थात गोटे मास भितर आपण माने निज निजर टंका जाकी अकाउंट रे पाई परिबे ए विषय में आपण मानकर जो नोटिस टे आसला आज सकाळे आपण मानक सहित गोटे वीडियो शेयर करथिली जे नोटिस रे क्लियरली मेंशन थिला जे आपण मानक लिस्ट वर्तमान प्रत्येक जिल्ला को दिया जायछि एवं जो मानक लिस्ट अछि से माने निजर आवश्यक डॉक्यूमेंट देई निजर आरआई ऑफिस बा तहसील ऑफिस रे जाकी सबमिट कले आपण मानक अकाउंट रे टंका आसी जिवो तेणु आसंतु से लिस्ट आपण माने केमिति चेक करिवे एवं आपण मानकर नाम से लिस्ट रे अछि कि नाही केमिति जानिबे तो देखंतु प्रथमे जदि आमे नोटिस टी देखिबा देखो नोटिस टी आपणकर ओडिशा सरकार अर्थ विभाग तरफ आसी जो चिटफंड रे क्षतिग्रस्त होइतिबा क्षुद्र आवेदनकारी वर्तमान राज्य सरकार प्रथम पर्यायर जाकि टंका फेरस्त करछन्ती या भितरे को मानकु मिलिबो ना जो माने आपण मानक तदंत कमिशन को सुपारिश क्रमे जो मानकर 10,000 टंका जमा अच्छी अर्थात क्षुद्र केवल जो मैंने रही से मिल यार परवर्ती समय बृहत जमाकरी टंका मिल देखु आपण मानकर 10,000 टंका जेकोसी चिटफंड कंपानी थिले आपण माने रिफंड पाइबे ता सहित गोल्डन लैंड डेवलप्स कंपानी जोटा कि रही तार 8,000 टंका पर्यंत जो मैंने जमा करछन्ती सेमानकु जाकि एठी टंका मिल तेणु एबे आपण मानकर प्रश्न थिबो जे केमिति आपण माने जानिबे आपण मानकर लिस्ट कोउठी अछि देखो प्रत्येक जिलार सरकारी वेबसाइट वर्तमान एटा उपलब्ध हो सारी सेटू आपण माने लिस्ट जाकि पाई परिबे एवं लिस्ट पाइला परे आपण माने कोन करिवे ना सही लिस्ट रु आपण मानकर जदि ना अछि ताले 15 दिन मध्यरे आपण माने निजर आरआई ऑफिस बा राजस्व निरीक्षक को पाखकु जाई आपण मानकर परिचय पत्र जेमिति कि आधार कार्ड भोटर परिचय पत्र बा ड्राइविंग लाइसेंस आइडेंटिटी प्रूफ हिसाब रे देबे ता सहित मूल जमा रसीद आपण माने जो कंपनी रे टंका रखुथिले तार आपण मानकर मनी रिसीव देबे एवं बैंक अकाउंट एवं बैंक रो आईएफसी कोड जोटा कि आपण माने देबे तो को माने देबे समस्ते तो एटा आपण माने देले हबो नै तार एक लिस्ट मध्य आसीची से लिस्ट मध्य मु आपण मानकु देखौची एवं प्रत्येक जिल्लार लिस्ट जाकि वर्तमान आपण माने चेक करि परिबे ता पई आपण मानकर ऑफिशियल वेबसाइट जोटा कि रहिची निज निज जिल्लार जाकि ऑफिशियल वेबसाइट आपण माने चेक करि परिबे देखंतु जेहेतु मोर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे मु आपण मानकर चेक करूची तेणु आपण माने baleshwar.odisha.gov.in सर्च करि परिबे सेहि भली आपण मानकर जो जो डिस्ट्रिक्ट भी हेताउ सेठी आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट नाम प्लस odisha.gov.in ले सर्च करि परिबे कला परे देखंतु एठी आपण मानकर गोटे 3 डॉट ऑप्शन थिबो से 3 डॉट ऑप्शन ले क्लिक करिवे क्लिक कला परे देखंतु एठी गोटे ऑप्शन रहछि आपण मानकर सूचना तो से सूचना ऑप्शन ले आपण माने क्लिक करिवे देखंतु बहुत प्रोसेस रहिछि एठी मध्ये लिस्ट आपण मानकु बहुत सारा लिस्ट मिलिबो तो कोन लिस्ट रे आपण माने निजरो नाम खुजिबे या सहित बहुत जण हिताधिकारी रहिचंती जो मानकर नाम मध्ये वर्तमान जाकी डाटा मिसिंग अछि जदि आपण मानकर नाम अछि ताले कांटेक्ट डिटेल्स मध्ये आपण माने एठी सब किछि चेक करिवे तापर देखंतु तापर 3 नंबर गुटे ऑप्शन अछि घोषणानामा तो से घोषणानामा ऑप्शन ले आपण माने क्लिक करिवे
ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣାନାମା ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଆମର ଆସିଗଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ OPID ବିଜ୍ଞାପନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର 1/12/2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ 31/12/2025। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରର ବା ବନ୍ଧୁବର୍ଗ କେଉଁମାନେ ବି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 3ଟା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ର ରହିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କମିଶନ ଇନକ୍ୱାରି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ PDF ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ PDFଟି ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି 1/12ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଜମାକାରୀ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପର ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ନେଇଛି ଯେ ନିଜ ନାମକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ସେଠି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜସ୍ୱ RI ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନେବେ। ଏହା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ଠିକଣା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। 1,28,215 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 2ଟା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ ହେଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱର GLP ଆଣ୍ଡ ହାଇଟେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସେଲ୍ ଫାଇଲଟି ଅଛି। ଏକ୍ସେଲ୍ ଫାଇଲଟି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ID, କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ, ତହସିଲ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ତା ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ବଣ୍ଡ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖେଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇଟେକ୍ କମ୍ପାନୀର, ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି କମିଶନ ଇନକ୍ୱାରି ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ 1,28,215 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ 1,28,000 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଚିଟଫଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ରେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କର RIଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନିଜର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ।